ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री चैतन्य महाप्रभु नमो नमः। नमस्कार, मु ध्यान साधक सुभाषिष दास स्वागत करछि कार्यक्रम भाग्य कुहे। आज भाग्य कुहे एक नुआ टॉपिक, सुंदर टॉपिक आपण मानकर एक नुआ समस्यार समाधान पई छोटिया प्रयास बिना खर्चर मध्य आमे जीवन रे अनेक किछि समस्यार समाधान कर परिबा। विश्वास रे ही भगवान आउ भक्ति रे ही मिलथे शक्ति। जो उपायटी कहूँ आप भक्ति करतु शक्ति करतु देखिए आपण जीवन में गोटे बहुत बड़ा समस्यार समाधान हो। प्रत्येक मनुष्य बह करे गोटे सुखर जीवन बीतवाई झीटे बापा घरे बड़ होगी बह करे तार शांति तार स्वामी सहित संसार करने कि आजिका डेट्रे गोटे समस्या बहुत मुंडबिंधार कारण है हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बा विवाह पर अन्य स्त्री से संपर्क रखा। यहाँ गोटे कमन डिजीज हो रोग हो समस्त ये रोग आपण भौणी हूँ आम झी हो आम भौणी हूँ आपण भौणी हूँ समस्त पीड़ित है धीरे धीरे ये गोटे फैशन है गोटे हबी है लोक मान ये समस्या बहुत कोर्ट कचेरी केस हो झीटे कोर्ट दौड़ दौड़ी लास्ट को अवस्था खराब हो बापा घर आनिक स्वामी छाड़ दौर झीटे सारा जीवन बहुत कष्ट पाँच बापा घरे बापा मान भाईजर निंदा बापा निंदा बापा निंदा भाउजर सहित कली गोटे मैरेज कलापर डेफिनेटली गोटे झील शाशुर पसंद करे जी रूपवान गुणवान सब যৌতুକ ନେଇଛି ସବୁ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଝିଅ ଫସି ଯାଉଛି। ତ ଉପାୟ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଝିଅ ପୁଣି ତା ଶାଶୁଘରେ ଫେରି ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପାୟଟି ମଷ୍ଟ କହିବି କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଭଉଣୀଙ୍କର କୌଣସି ଝିଅଙ୍କର ଯଦି ଉପକାର ହେଲା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି दुआएं कुछ प्रार्थनाएं आम पाखे बहुत काम दब निश्चिंत प्रार्थना बहुत जीवन उपकार आणव देखो मुझे एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत क्षेत्र में झील मैंने भी दायी अच्छे पुआ मैंने भी नुहे झील मैंने भी दायी पुआ भी दायी बेले बेले कौन पुआ बाहर रोचे चाकरी करुँची से अन्य झील सहित कंपनी सहित आटाचमेंट झील सहित कौन कलिग सहित मैंने रिलेसन रखुच्च कौटी चाकरी कला बेले कौटी बाहर बुला बेले तो पैसा अच्छे लाइफ एंजॉय करी एमती हो लव हो जाऊँगी और बेले बेले देखा जाए कि झील मतलब मुह खोर था जापारती बुझला बेलू प्राक्टिकल लाइफ किसी न था। ए वीडियो बनवार आउ गोटे मत रिजन हो बहुत से भौणी मैंने मत फोन कर सर गुरुदेव आम बस बाप घर रोचु अन्य अफेयर्स अच्छे कमन मत डेली मिनिमम बहुत फोन आसूँ तो अफेयर्स हो कौन बाट करवा देखो बाटर तो बहुत पैसा खर्च हो पार निश्चय उपाय अच्छी बहुत पैसा खर्च हम बट आम फर्स्ट ट्राए करवा कि साधारण उपाय बट ये विश्वास करा उचित आम पेड सर्विस को जीवा आम निश्चित आप उपाय तो करवा समस्त बहुत बाट अच्छी तंत्र मैंने कर मंत्र तंत्र उपाय आप किसी तांत्रिक उपाय तंत्र उपाय देवी जोटा कि आप निजे ए विधि करेंगे आपण लाइफ को सरल सुंदर करेंगे जो सेयार करेंगे से जीवन निश्चय उपकार हम प्रत्येक भौणी की रिक्वेस्ट करेंगे सेयार करूँ गोटे भौणी उपकार पाई तो आप जानते डेफिनेटली गोटे झील बाहला पर जो कष्ट से पाई था जंत्रणा पाई था बाप घर रहा मेंटली हो फिजिकली बहुत डिप्रेशन को पड़ जाए तो तंत्र माध्यम ये उपाय कर कोर्ट कचेरी दरकार नहीं आम झगड़ा दरकार नहीं महिला कमिशन दरकार नहीं बस आम केवल किसी उपाय द्वारा निश्चित चेष्टा करते फेरी आने किंतु उपायटा आप बहुत सहज टंकाटे खर्च ना किंतु विश्वास न कले जिन कम दब ना गोटे विश्वास जिनस गोटे भरोसार जिनस गुरु का आशीर्वाद जिनस यहाँ गोटे तांत्रिक उपाय यहाँ हूँ गोटे उर्दू उपाय ओके यहाँ उर्दू लिखाई तेणु आप उर्दू पढ़ी पारे मुझे निश्चित मात्रा ओडिया ट्रांसलेट करके सुविधा ये मंत्रटी जंत्रटी मंत्रटी कर मंत्र गुड़िक आपको उर्दू उच्चारण करा पड़ो आप लाइफ में बहुत सुंदर उपाय आस प्रथम देखो मुझे उपाय कहीदे बबुल गछ जानते बबुरा गछ बबुल गछ कहती बबुल गछरे गोटे डाल भांगला पर किसी काटला पर क्षीर से कलेक्ट करेंगे अल्प किसी क्षीर कलेक्ट करेंगे से कथा शुक्रवार दिन करेंगे कि रविवार दिन करेंगे से किसी गाधे पाधे परिष्कार झीसे जीजे भौणिया गाड़े एवं एथिरे किछि चीनी पकईदेवे पूरा काली भाया साई भाया करदे गोड़ेदे गोटे काच पात्र रखीदे भोजपत्र आणवे बट एटा बहुत सिक्रेटली करेंगे कि पचारे कौन कर तार आंसर देवे किसी तंत्र जिन जोटा सिक्रेटली कनेक्ट विथ यूनिवर्स किसी कनेक्ट थाए जो सिक्रेटली पचारे आप आंसर देवे ना मना करें हाँ कर चेष्टा करेंगे कि निर्वाचन करने राति करने
ଏଟା ରାତିରେ କରନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦିନରେ ବଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚାଇନା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବେ ବା ଚୀନା ମାଟିର ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ପ୍ଲେଟ୍ କହନ୍ତି ଆମେ ତା ଉପରେ ଭୋଜପତ୍ର ରଖି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ ଦେବି ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବେ ଲେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ପାର୍ସି ଲେଖା ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେଇଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତିକି ବିଧି ଲେଖା ଅଛି ସେତିକି ଥର ପଢ଼ିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେଠି ଏବଂ ଥାର୍ଡ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଜୀବନାଶ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଚାଲିବେ କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଭୁଲ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପାଟିରେ ପଶିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହବ କାରଣ ଉର୍ଦ୍ଦୁ अल्फाज सेगुड़ा ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ତଲଫୁଜ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଓକେ ତ ସେଟା ସବୁ ପାର୍ସି ୱାର୍ଡ ତାକୁ ପଶିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁସଲିମଙ୍କର ସେଟା ଖାସ କରି ଜିନିଷ ଏଟା ମୁସଲିମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଟା ଉପକାର ଜିନିଷ କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ପରିଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ କରେ ଏଟା କରିବେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇ ସରି ଧୂପ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଲି ଝୁଣା ଧୂପ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ପୂଜା ମାର୍ଜନା କରିଦେବେ ପୂଜା କରିଦେବେ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିରୋଳ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପଥର ତଳେ ପଥର ଭୋଜପତ୍ର ରଖିଲେ ତାପରେ ପଥର ରଖିଲେ ସେ ପଥର ଯଦି ନ ମାରନ୍ତି କି ଗୋଡ଼ ନ ମାରନ୍ତି କି ନ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି ଏଇଟା ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ରଖିଲେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 1 ମନ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ 100% ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛି ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସିକ୍ରେଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ରାତିରେ କରିବେ ନିରୋଳ ସ୍ଥାନ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ତା ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ପୁରା ଆପଣ ଶୌଚ ହୋଇକି ଆସିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିବେ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇ ଆସିବେ ପରିଷ୍କାର ଗାଧି ଆସିବେ କାରଣ ଏଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଖତରନାକ ଜିନିଷ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ଏଟା ଜିନ୍ ଜିନ୍ନା ଜିନିଷ ଏଟାର ଉଲ୍ଟା ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ये वीडियो ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଣ୍ଟର ସବୁର ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ରେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ ୟା ଖାତା ଲେଖିଦେବେ ୟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ରଖିଦେବେ ତାପରେ ପଢ଼ିବେ ଖାତା ଲେଖିଦେବେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଉପକାର ଆସିବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କଲି गुरु का आशीर्वाद मिलता हो भले रहतु जय गुरुदेव जय माता कामाक्षा जय जगन्नाथ।